Halo teman-teman. Wah, kita menemukan mobil Tayo teman-teman. Hey yo, Gani! Namaku Gani! Hey yo, Gani! Gani! Ih, keren sekali ya teman-teman. Yuk kita taruh ranjang dulu teman-teman. Yuk kita cari yang lainnya lagi teman-teman. Wah, lihat teman-teman, banyak sekali teman-teman. Wah, mainan kita banyak sekali teman-teman. Yuk kita ambil satu persatu. Ada apa saja ya? Yuk kita ambil. Wah, lihat, kita mendapatkan mobil pemadam kebakaran teman-teman. Wih, mantap. Taruh ranjang dulu. Selanjutnya, wah, lihat, kita menemukan ada dump truck teman-teman. Wih, ini pengangkut pasir dan batu-batuan teman-teman, mantul. Selanjutnya, wah, lihat, ada tanker oli teman-teman. Thank you so much for watching this video. If you enjoyed it, please. Wih, mantap-mantap. Taruh ranjang dulu teman-teman. Selanjutnya, wah, ternyata ada motor trade teman-teman. You gotta reward the front flips and the front flip variations. Look at that, and again, to echo your point, takes the hands off green extension, and for how long he keeps them off of the bar. Wih, mantap. Selanjutnya, wah, kita menemukan ada bulldozer teman-teman. Mantul-mantul. Wah, keren. Wah, lihat, kita mendapatkan Garuda Indonesia teman-teman. Wah, wih, mantul. Ranjang dulu teman-teman. Selanjutnya, wah, kita menemukan ada eskavator teman-teman. Mantap. Wih, keren sekali teman-teman. Selanjutnya, wah, ada jet ski teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Taruh ranjang dulu teman-teman. Selanjutnya, wah, ada singa teman-teman. Selanjutnya, wow, lihat, kita menemukan ada badak teman-teman. Wih, mantul-mantul. Ranjang dulu tuh. Selanjutnya, wah, ada cita teman-teman. Wih, mantul. Selanjutnya, wah, ada eskavator teman-teman. Wih, keren ya teman-teman. Selanjutnya, wah, ternyata ada Slender. Wih, mantul. Selanjutnya, wah, ada motor GP juga teman-teman. Jamming to turn number 6. Here comes Oliveira, having a real. Fernandez, no, he's just running behind him. The front end is going to cry enough. Mantap, taruh ranjang dulu. Selanjutnya, wah, ada mobil konstruksi teman-teman. Wih, mantap, taruh ranjang dulu teman-teman. Wah, lihat teman-teman, main kita banyak sekali teman-teman. Jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Kita mencari main lagi teman-teman. Let's go.